أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Преди няколко седмици бях споменавал събития, свързани с завладяването на Мека. И ще продължа да спомена и днес. Събитията, които са довели до завладяването на Мека. Непосредственият фактор, довел до завладяването на Мека, е бил фактът, че корейшите са нарушили договора от Худейбия и са арогантно са съобщили на светия пророк салалаху алейхи ва салям, че ще обявят война срещу тях. И именно след това светия пророк салалаху алейхи ва салям се насочил към Мека. Според договора от Худейбия, всяко племе в Арабия може да сключва договори или с корейшите, или с мюсюлманите. Поради това близо до свещената джамия е имало две племена, Бану Хузаа, които сключили договор с мюсюлманите, и Бану Бакър, които сключили също договор с тях, с корейшите. Тези две племена били в конфликт помежду си от ерата на невежеството и тайната или вражда помежду си. След идването на светия пророк салалаху алейхи ва салям и известно време след договора от Худейбия, един човек, който е бил от Бану Бакър, е цитирал неподходяща поезия за светия пророк салалаху алейхи ва салям. Това разгневило един младеж от Бану Хуза, който убил този човек от Бану Бакър, и това предизвикало възмущение, и Бану Бакър помоли корейшите за помощ срещу Бану Хуза. Абу Суфиян обаче не е бил в съгласие с това и въпреки това корейшите се съгласили да помогнат на Бану Бакър, освен на Абу Суфиян. Предприетата тайна атака срещу
Бану Хуза, които са били хванати неподготвени, мислейки си, че са в безопасност от всякакви боеве, благодарение на договора от Худейбия. Бе късно през нощта, всички от Бану Хуза спяха и повечето от които бяха жени, деца и възрастни. Бе предприета атака и 20 мъже от Бану Хуза бяха убити. По-късно, съзнавайки, че са нарушили договора, курейшите се притеснили и Абу Суфиян казал, че това означава, че светия пророк салалаху алейхи васелям ще ги нападне. И всъщност той каза, че съпругата му Хинд е видяла сън, показващ поток от течаща кръв, което показва кръвопролитие. Светия пророк салалаху алейхи васелям е бил информиран за това нападение срещу Бану Хуза от Аллах чрез видение. Бану Хуза били притеснени и Сухейл бин Амр е казал, че ние сме с теб, но по-добре е да ги оставиш и така Нафал ги е оставил. Нападението срещу Бану Хуза, Аллах е дал видение на светия пророк салалаху алейхи васелям за случилото се с тях, но съпругата му на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям разказва, че когато светия пророк салалаху алейхи васелям се събудил сутринта и отишъл да се измие, го чува да казва 3 пъти: тук съм. След това помогна ли са ти? Когато светия пророк салалаху алейхи васелям се върнал, неговата съпруга го попитала дали е говорил с някого. И светия пророк салалаху алейхи васелям разказал видението, което бил видял. И по-късно, когато Хазрат Айша научила за видението на светия пророк салалаху алейхи васелям, какво се е случило, тя попитала светия пророк дали курейшите наистина биха направили това, знаейки, че има договор. И светия пророк салалаху алейхи васелям казал, че всичко това е в съответствие с Божия план и че в крайна сметка ще доведе до
нещо полезно за мюсюлманите. और फिर 3 बार ही नसीरता Но след като 3 пъти повторил, че аз съм тук, тук и след това е казал насирта, т.е. помогнали са ти. 3 बार लबैक कहा Така светия пророк се върнал कि आप वक्त и से आपने неговата съпруга го попитала с кого си разговарял, आपने फरमाया बनु काब но той разказал. कहा कि एक शाख का एक शख्स था जो बनु बकर के खिलाफ रिज्ज या शेर कहते हुए मुझे मदद के लिए पुकार रहा था ये कश्फी रंग था और ये कह रहा Разказал за था कि това कुरैश видение на сън बनु बकर बिन वाइल की и за случилото се, какво е видял. कि 3 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाई तो मैंने किसी को ये शेर पढ़ते हुए सुना या रब्बे इन्नी नाशिदुन मोहम्मद हिल्फा अबीना व अबी हिल अतलदा ए मेरे रब मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुआहदा याद दिलाता По-късно, когато Хазрат Айша научил за видението на светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям एक दूसरी и रवायत за случилото се, रात की सुबह को тя попитала светия пророк और саллаллаху алейхи ва का саллям वाकया дали курешите наистина биха направили това, हजरत आयशा से फरमाया знаейки, че имат договор. खुदा में कोई वाकया रुनमा हुआ है Светия пророк саллаллаху казал, че हजरत आयशा ने अर्ज की всичко това е कि ए अल्लाह के रसूल в съответствие с Божия план को तोड़ने की जरूरत करेंगे и че в крайна сметка ще доведе до нещо के मावैन है полезно за कि мюсюлманите. जंगों ने उन्हें पहले ही फना कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्होंने वो अहद उस अमर के लिए तोड़ा है जिसका इरादा अल्लाह ताला ने किया है हजरत Този ने कहा अल्लाह के रसूल क्या इसमें भलाई है контингент от Бану Хуза, यानी कि तो अल्लाह की включително от техният водач, तोड़ें और फिर आगे пътувал за да се срещне с светия пророк बहरहाल इसी वाकये का जिक्र हजरत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया है саллаллаху алейхи ва саллям. लिखते हैं कि हजरत ममूना फरमाती हैं कि एक रात मेरी बारी में रसूल करीम सल्लल्लाहु И अलैहि да वसल्लम потърси неговата помощ. जब आप तहज्जुद के लिए उठे तो आप वज़ू फरमाते हुए बोले और मुझे आवाज़ आई Те му разказали цялото изпитание, लबैक докато той седял в джамията редом със своите बाद сподвижници. फरमाया नसीरता 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 Веднъж वो कहती हैं जब Хазрат वायरस Маймуна आए разказала, तो मैंने कहा че क्या тогава светия пророк Сесалам е бил при से мен आप बातें тази нощ, आपने फरमाया हाँ मेरे साथ станал за तौर पर खजा आ गई молитва през нощта. और वो Но като सब отишъл да се измие, съм го чула да повтаря, उसके खुदा की कसम देकर कहते हैं аз съм тук, कि तेरे साथ 3 пъти तेरे бе बाप दादा के повтарял, साथ след това हमने मुआहदे किए थे е повторил, помогнали са ти तेरी मदद 3 пъти. मगर कुरैश ने हमारे साथ बदअहदी की और रात के वक्त हम पर हमला करके जबकि हम में से कोई सजदे में था और कोई रुकू में हमको कत्ल कर दिया अब हम तेरी मदद हासिल करने के लिए आए गरज मैंने देखा आंसर ने फरमाया कि मैंने देखा है खुदा का आदमी खड़ा है जब कशफी तौर पर वो आदमी मुझे नज़र आया तो मैंने कहा लब्बैक Така, लब्बैक светия пророк Сесалам е отговорил, че аз съм готов за помощ. 3 दफ़ा कहा И फिर मैंने कहा नसीरता насирта означава, че помогнали са ти, на теб ще бъде ये भी 3 подпомогнато. फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उसी दिन सुबह के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया खुदा के साथ एक ख़तरनाक वाक़या पेश आया है Хазрат Айша फरमाती हैं कि मैंने समझ लिया разказва, че के साथ ख़तरनाक वाक़या यही हो सकता है कि वो मक्के की सरहद पर हैं और मक्के वाले जिनका बनु बकर के че साथ светия пророк Сесалам е казал, че много лошо са направили с मैंने कहा यार रसूल договора за मुमकिन है примирие. कस्मों के बाद कुरैश माहिदा तोड़ दें और वो खुदा पर हमला कर दें आपने फरमाया हाँ Тъй като тя е научила също за видението на светия пророк Сесалам वो इस माहिदा को и तोड़ रहे हैं каквото се е случило е попитала светия пророк रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम и го е попитал дали курейшите наистина биха направили такава злина, हज़रत आयशा कहती हैं знаейки, че има договор. कहा या रसूल Светия пророк казал, че всичко това आपने फरमाया हाँ е в съответствие с Божия план
и че в крайна сметка ще доведе до нещо полезно за мусулманите. तफसीर में एक लिखा है कि बनु बकर और कुरैश की इस जालमाना कार्रवाई के बाद अमर बिन सालिम बनु खुदा के 40 सवारों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करने के लिए निकला। खुदा कबीले का रईस बुदैल बिन वर्का खुदाई भी इस जमात के साथ था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील बताई कि उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ा Групата от Бану Хуза, और कुरैश ने किस तरह включително техния водач, आदमी और घोड़ों से बनु बकर की मदद की। пътувала да се срещне с светия пророк салалаху алейхи ва саллям के दीगर रऊसार ने и да потърси неговата помощ. यहाँ में शिरकत की है। Те му разказали цялото उसने सहाबा के साथ तशरीफ изпитание, जब वो अपनी बात कह चुके तो अमर बिन सालिम докато той седял в джамията редом с तो इसने своите сподвижници. जिनमें से एक शेर ये भी था Светия пророк салалаху алейхи ва саллям им казал, че ще им помогне. अभी ना वो अभी Когато светия пророк मेरे रब मैं मोहम्मद को वाहिदा याद салалаху алейхи ва саллям попитал кой е отговорен за всичко това, те му казали, че това е Бану Бакър. अमर बिन सालिम И след това светия пророк салалаху алейхи ва саллям им казал, अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है че когато се връщат, трябва да се връщат на малки групи तुम्हारे ख्याल में ये जुल्म किसने किया है? и बकर ने। по различни пътища, आपने फरमाया за да не се връщат заедно на उनका ने едно място от един път. नफासा ने इनका सरदार नौफल बिन मुआविया है। आपने फरमाया ये बनु बकर का ही एक कबीला है। चुनांचे बनु Това било за да не се разбере, че Бану Хуза सारी बातें е поискала помощ तो आपने फरमाया и записано е, че след като чул за изпитанието, वो इकट्ठे ना което Бану Хуза е преживяла, अलग-अलग जाना। आपने ये इसलिए फरमाया कि किसी को ये मालूम ना हो कि वो आपसे मुलाकात करके आ रहे हैं। इस मामले को खुफिया रखा। चुनांचे светия пророк салалаху алейхи ва саллям अलग-अलग होकर много се разгневил उनमें से कुछ लोग и той казал, че ще им помогне с каквото може. और बुदैल बिन वर्का समेत बाज लोग Записано е, че светия пророк салалаху алейхи ва саллям е изпратил कि आप बनु काब Хазрат Замра при курешите, इतने शदीद गुस्से में за да им даде три възможности. हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आपको खुदा के वाकई खबर मिली तो फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है Да предположат кръвнина за онези, които са убили, मैं अपने अहल और घर वालों की हिफाजत करता हूँ। да се обяви отделяне от клона на Бану Нафаса и Бану Бакър हज़रत मुस्लिम ने बयान и да прекратят договора от Худейбия. फरमाते हैं कि 8वीं सन हिजरी के रमज़ान के महीने में Когато той предал това послание на вождовете на курешите, जिसने अरब में इस्लाम те казали, че плащането на кръвната цена за толкова много хора पर ये फैसला हुआ था ще ги остави без пукната пара वालों से मिल जाएंगे и че не може да изоставят Бану Афаса. Затова те казали, че със сигурност को एक दूसरे के खिलाफ जंग की इजाज़त नहीं ще се бият срещу светия пророк салалаху алейхи ва саллям и по този начин ще прекратят и договора. बनु बकर मक्का वालों के साथ मिला और Хазрат Замра се върнал при светия пророк салалаху алейхи ва саллям मुआहदे की पाबंदी का ख्याल कम ही रखते थे खुसूसन मुसलमानों के मुकाबले में। चुनांचे बनु बकर को चूँकि कबीला खुदा के साथ पुराना इख्तिलाफ था सुलह हुदैबिया Курешите съжалявали за изказването си फैसला किया и कि खुदा са изпратили Абу Суфиян अब да се срещне с светия пророк салалаху алейхи ва саллям. रात को बनी खुदा И Аллах вече беше информирал светия пророк салалаху алейхи ва саллям खुदा को за пристигането на Абу Суфиян कर ये हमला किया है и преди да пристигне, देने के लिए 40 आदमी светия пророк салалаху алейхи ва саллям казал на своите сподвижници, और रसूलुल्लाह
че Абу Суфиян ще пристигне, за да търси нов договор, но не ще се върне недоволен. И когато Абу Суфиян пристигнал в Медина, той първо отишъл да се срещне с дъщеря си, която била съпруга на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Така той смело първо отишъл да се срещне с дъщеря си и проповядвала посланието на ислама смело тя, казвайки, че някой като него не трябвало толкова да се забавя в приемането на ислама. И след това Абу Суфиян се срещнал със светия пророк, търсейки подновяване на договора от Худейбия. Той излъгал, като казал, че няма нищо, което би направило договора недействителен. И светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че мюсюлманите също не са направили нищо против договора от Худейбия. И Абу Суфиян продължил да умолява светия пророк салам, но светия пророк не му дал никакъв допълнителен отговор. След това Абу Суфиян отишъл и умолявал Хазрат Абу Бакър, после Хазрат Умар, Хазрат Али и дори Хазрат Фатма, молейки ги да говорят от негово име пред светия пророк. Всички те обаче отказали и заявили, че твърдо стоят зад светия пророк салалаху алейхи ва салям и каквото и да реши той. Последният опит на Абу Суфиян бил да се върне при светия пророк салалаху алейхи ва салям и да каже, че е обявил мир сред народа си и се доверява, че мюсюлманите ще се придържат към него. Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че това е просто едностранчиво твърдение, което няма основание. След това Абу Суфиян си тръгнал и се върнал в Мека, без да е постигнал целта си. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत तुम पर हमलावर होंगे। चुनांचे अबू सुफियान और उसके गुलाम दो ऊँटनियों पर रवाना हुए। वो उसका गुलाम दो ऊँटनी पर रवाना हुए। वो जल्दी जल्दी चला और मदीने पहुंचा। वो सबसे पहले अपनी बेटी उम्मे हबीबा के पास आया, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Абу Суфиян अबू सुफियान ने इरादा किया е искал да се срещне с светия пророк салалаху алейхи ва салям. अबू सुफियान ने कहा, ए मेरी बेटी, क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं या मैं उसके काबिल नहीं? उन्होंने कहा, तुम्हें हबीबा ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है। आप एक Той поискал да седне на леглото, но тя не му разрешила дъщеря му, тъй като той е попитал, нямам ли право, толкова ли не заслужавам да седна на това легло. Тя му отговорила, не може един неверник да седне на такова легло, където спи един свят човек, пророк на Аллах. Ти се покланяш на статуи, не вярваш в единият жив Бог, а идваш в неговия дом и искаш да говориш с него.
आप इस मुआहदे की तजदीद कर दें और हमारे लिए Той е дошъл и поиска, आपने फरमाया अबू सुफियान той е дошъл и क्या तुम поискал да говори със светия пророк Съседом, उसने कहा हाँ да му бъде удължено времето क्या तुम्हारी за तरफ से कोई битката बात हुई है и उसने कहा अल्लाह की светия пророк Съседом го пита: ти само за това ли си дошъл? करार हैं Да удължиме времето за вашата подготовка. हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम भी अपने मुआहदा और सुलह पर बरकरार हैं हमने भी कोई तब्दीली नहीं की मुआहदा Светия пророк Съседом отговорил: ние не сме променили никакви обстоятелства от договора. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया वो हज़रत अबू बकर के पास गया उनसे कहा कि Така Абу Суфиян е отишъл при Абу Бакър या अपनी तरफ से लोगों में и го молявал हज़रत अबू बकर да поговори с светия пророк. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में След това Абу Суфиян отишъл при Хазрат Умар, के पास आया след това при Хазрат Али इस तरह की गुफ्तगू и дори до Хазрат Фатма е отишъл, उस्मान के पास गया молейки ги कहा लोगों में да говорят с него भी करने वाला от негово име सुलह की मदद пред светия пророк, और मुआहदे की तजदीद कर दो तुम्हारा साथ но всичките обаче отказали उन्होंने कहा и заявили, че твърдо стоят зад светия пророк салалаху алейхи ва салям तो हज़रत अली и каквото и да реши той. Последният опит на Абу Суфиян е бил да се върне при एक ज़रूरी काम के लिए мюсюлманите, लेकिन खाली हाथ वापस че ще се придържат към него, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मेरी सिफारिश करो но той कहा अबू सुफियान е искал, हज़रत अली ने जवाब че да обяви мир сред народа си и народа отново да му се довери, बात नहीं कि हम आप но गुफ्तगू कर सकें това не се е случило, едностранно е станало. ए अली मामलात मुझ पर शिद्दत अख्तियार कर गए हैं मुझे कोई मशवरा दो हज़रत अली ने कहा अल्लाह की कसम मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुझे फ़ायदा दे सके लेकिन तुम बनू के नाना के रईस हो उठो और लोगों के मबैन पनाह का ऐलान करो फिर अपने शहर लौट जाओ अबू सुफियान मस्जिद नबवी में गया और कहा ए लोगो Хазрат Али го посъветвал, कर दिया है че отиди, ти си को नहीं तोड़ो вожда на वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया Канаан ए मोहम्मद и обяви на твоя народ, че им да бъдат мирни ए अबू हंस и да не, था ये सिर्फ तू ही да не продължават да развалят договора. तेरा फिर वो अपने ऊँट पर सवार होकर वापस चला गया एक रिवायत के मुताबिक И така след उनसे भी बात की थी कि वो सिफारिश कर दें लेकिन उन्होंने भी Абу Суфиян си тръгнал и се върнал в Мека без да е постигнал своята цел. कोशिश में नाकाम और नामुराद वापस लौट आया जब वो सुफियान वापस अपनी कौम में आया Когато Абу Суфиян се върнал при своя народ и е разказал всичко, बुरा भला कहा कोई भी भलाई की बात तुम लेकर नहीं आए Хазрат Муслимът също е написал относно това нещо, че Абу Суфиян се е върнал към Медина, за да може да отдалечи нападението на мюсюлманите над неговия народ, тъй като той не е бил присъстващ на договора в Худейбия, за да може сега отново да се направи този договор. И Абу Суфиян се е върнал отчаян и обявил мир от към мюсюлманите към неговия народ, но народа му се присмял. Но народа му казал, че не е такъв договор нямаме. रिसर्च वाले इस बारे में एक नोट लिखते हैं कि अबू सुफियान का ये कहना कि मैं सुलह हुदैबिया के वक्त मौजूद न था ये मोहल्ले नज़र है इनके नज़दीक या बाज़ लोगों ने लिखा भी हो इसलिए इन्होंने भी इस नुक्ते को उठा लिया आम समझने वाले के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है Историците са записали, че той е взел गहराई में जाना चाहता тази точка като кос, че не е бил присъстващ на договора в Худейбия и заради това нещо е искал
отново да се преподпише договор. मौजूद है कि कहना कि मैं सुलह हुदैबिया के वक्त मौजूद न था। Но много книги мълчат, т.е. не потвърждават това нещо, дали той е бил присъстващ или не и дали с тази цел е искал да преподпише нов договор. И трето нещо, дали тогава другите хора не са ли били присъствали на договора от Худейбия, но в историята е записано, че Светия Пророк селам е изпратил Хазрат Усман, за да може да каже на Абу Суфиян и на другите вождове, че ние не търсиме война и битки, а не търсиме примирие. और ना ही मुआहिदा करने के लिए खुद आया, हालांकि कुरैश का सरदार वो खुद था, और ना ही इस मुआहिदे पर उसके दस्तखत या गवाही मौजूद है। इसलिए मुमकिन है कि मदीने में जो उसने ये कहा कि मैं सुलह हुदैबिया के वक्त मौजूद न था, इससे उसकी मुराद ये हो Може би неговата идея е била, че той наистина не е бил когато е искал да се случи примирие. Това е, както казвам, на хората, които търсят информация в историята. Това е тяхна информация. कि उसने मदीने आकर ये कहा कि मुआहिदा में शामिल नहीं था। ये उसने कहा तो ठीक कहा था। हाँ, शामिल होने और मौजूद होने के अल्फाज के बयान में रावी की गलती हो सकती है, लेकिन वाक़यात इस बात को ज़्यादा सही बताते हैं कि उसने अपने मुआहिदा का हिस्सा, но някои факти показват, че наистина той не е присъствал в обявяването на договора и Светия Пророк ﷺ го е дал почит на това, което той твърдял, че наистина не е присъствал в този договор. И за това не е нужно и да се задават въпроси. Това е много ясно казано, че Светия Пророк ﷺ по дискретен начин е направил план за отпътуване, но не е казал къде ще ходи и ще пътува. И е казал на Хазрат Айша: подготви ми нещата за път. Това казвайки, той е тръгнал навън. Хазрат Абу Бакър попитал дъщеря си къде е тръгнал Светия Пророк. Тя е запазила мълчание. Тя не е отговорила нищо. Светия Пророк е обявил на хората, че трябва да започнат да се подготвят за пътуване, но не им казал къде ще отидат. И докато Хазрат Айша подготвил нещата, Светия Пророк за пътуването не е казал нищо дори на Хазрат Абу Бакър. Той попитал и дъщеря си Хазрат Айша, съпругата на Светия Пророк, къде възнамерява да пътува той, но тя не отговорила нищо. По-късно Светия Пророк пристигнал и самият Хазрат Айша и Хазрат Абу Бакър е попитал, че къде ще отидеш.
при корешите или при другите, и каза на Хазрат Абу Бакър да не споделя тази подробност с никого. Казал, че ще отиде при корешите и да запази мълчание. Светия пророк е изпратил вест до околните племена на Медина, че по време на предстоящия Рамазан всички, които се боят от Аллах, трябва да пристигнат в Медина. И светия пророк салалаху алейхи ва салям използвал различни стратегии, за да запази това пътуване в тайна. Например, той е разположил една група от 8 мъже в долината Изъм, за да може някой да си помисли, че отива в Изъм, и по подобен начин той е изпратил други на различни места близо до Медина. Всичко това е било направено под ръководството на Хазрат Умар. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям се е помолил и корешите да не разберат за плановете им. Хазрат Муслим е написал, че светия пророк е казал на една от съпругите си: приготви ми моите неща за път. Абу Бакър е дошъл в дома в дъщеря си, видял е как приготвя нещата на светия пророк и той е попитал светия пророк ще пътува ли някъде. Тя е отговорила най-вероятно изглежда, че ще пътува. Тогава той задал въпроса някъде ще воюва ли. Тя е отговорила най-вероятно така изглежда. Но не ми е казал къде ще отиде и къде ще ходи. След няколко дни светия пророк е извикал Абу Бакър и Хазрат Умар и им казал какви са плановете. Светия пророк се каза, че ние няма да ударим своя народ, а ще защитим нашата вяра от грешните действия на тези хора. И така е изпратил вест до околните племена на Медина, че по време на предстоящия Рамадан всички, които се боят от Аллах, да пристигнат в Медина, и че светия пророк ﷺ е използвал различни стратегии, за да запази това пътуване в тайна. Например, той е разположил различни групи в различни места. Различните му стратегии са били: преди пътуване 8 души е изпратил към долината Изъм, за да може някой да си помисли, че отива в Изъм,
По подобен начин той изпратил други на различни места, близо до Медина, и всичко това е било направено под ръководството на Хазрат Умар, разиланху. И след това светия пророк, салалаху алейхи ва салям, се е помолил курейшите да не разберат за плановете им. Тези всички планове светия пророк салам е вдигнал ръце и се е помолил на Аллах, като назначил за ръководител Хазрат Умар. О Аллах, затвори ушите и очите на курейшите да не може да ме видят и да не може да достигне никаква вест до тях, освен дори нашата, за да може да стигнем до тях. И една друга молитва има, където светия пророк е направил относно към тях. О Аллах, хората на Курейш ги отдалечи от нас и да не може да не разберат нашите планове. Иншаллах, това ще продължи в другата проповед. В момента искам да отправя апел за молитви относно светлината на тежкото положение в света, призив за молитви за състоянието на света. Потенциалът за разпространение на война продължава да се увеличава. Трябва да се молим Аллах да ни предпази от нейното унищожение. Сега Израел нападна Иран и това състояние на война прие опасен обрат. Израелското правителство ще иска да нанесе вреда на мюсюлманските страни една по една и все пак мюсюлманските страни остават заспали, фокусирани и погълнати от своята прогресивност и други приоритети. Те не осъзнават какво ще се случи. Мюсюлманите вече не поддържат своята практика, нито се фокусират върху молитвите. И в резултат на това те дори не могат да си представят вредата, която ще настъпи. Нека Аллах им даде разум, нека насочат вниманието си към това и нека се стремят да се обединят, вместо да не си помагат взаимно поради тяхното разделение. И всички мюсюлмански страни са в опасност, защото невярващите народи са станали като обединена нация и следователно мюсюлманите също трябва да се обединят като една нация, защото това е единственият начин да оцелеят. Няма друг начин. Нека Аллах защити всички невинни и потиснати от вреда. Трябва да се съсредоточим много върху молитвите. Нека Аллах ни даде възможност да го направим. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.